बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरूज वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ। अच्छा छोड़ो ये सब, आओ यहाँ से बाहर निकले, मैं कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम्हें पता है ताज़ा तहकीक ने ये बात साबित की है कि अगर इंसान ज़्यादा वक्त तालीमी इदारों की अंदरूनी तरफ गुजारे तो इसकी सेहत पे नाकाबिले तलाफ़ी मनफी असरात मुरतब होते हैं। मैंने कहते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे थामकर वो उठकर खड़ी हुई। इन मनफी असरात के तहत बहुत सी बीमारियों के लाहक होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिनमें डिप्रेशन सर फहरिस्त है। इब्तदाई अलामात भला किससे पोशीदा हैं? यूं ही बात बात पे परेशान होने लगना, छोटी सी ऊंच नीच होने पे खुद ही संजीदगी तारी कर लेना, जरा जरा सी बात पर आंखों में नमी आना, किसी को मैं कामरान की कमी पूरी कर रहा था। जस्ट शट अप फसी। इसने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पूरी ताकत से मुझे मारी थी। इसके लबों पे मुस्कुराहट थी, मलीहा हमदानी की वही मुस्कुराहट जो लबों से ज्यादा आंखों में खिल रही थी, जो मुझे लम्हा व लम्हा अपना असीर बना रही थी। इसके चेहरे पे आज ये मुस्कुराहट मेरी वजह से आई थी। इस एहसास ने मेरे दिल को नाकाबिले बयां मुसरत बख्शी थी। ये कहाँ जा रहे हो तुम? इसने मेरे साथ यूनिवर्सिटी का गेट अबूर करते हुए पूछा। अनारकली? वो क्यों? वो हैरान हुई। मैंने वहाँ एक चीज डिस्कवर की है, चलो आज वो तुम्हें भी दिखाता हूँ। हम पैदल चलते हुए अनारकली की मेन सड़क तक पहुंच चुके थे। वो सामने मेरे कहने पर इसने रश से भरपूर स्टॉल से बेचने वाली पीछे बनी किसी खास इमारत को तलाश करना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ ना पाकर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। 2 मिनट सब्र नहीं कर सकती तुम? इससे मैं इसे डांटते हुए बर्गर के स्टॉल पर रुका और 2 बर्गर का ऑर्डर दिया। वो इस दौरान हैरत से आंखें खोले मुझे देख रही थी। फसी हैदर, तुमने ये बर्गर दरियाफ्त किया है? वो चिल्लाई। नहीं नहीं, मैंने इस बर्गर का जायका दरियाफ्त किया है। यकीन जानो बहुत लजीज है। आज ये खाओ, कल अगर अगर चाहोगी तो बाकी भी खिलाऊंगा। इस तरह के स्टॉल से ऊट पटांग चीजें खाओगे तो एक बार फिर बीमार पड़ जाओगे। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? वो मुझे डांट रही थी। मैं इसके इस फिक्रमंदाना अंदाज पे खुशी से झूमने लगा। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि वो हर दूसरे इंसान के लिए इसी तरह फिक्रमंद रहती है। मलीहा हमदानी, मैं तुम्हारे इस लेक्चर पे किसी फुर्सत के लम्हे में गौर करूंगा। इस वक्त तुम मेरे साथ ये बर्गर खाओ, खूब स्पाइसी बनाना यार। मैंने इसे कहते हुए आखिरी हिदायत बर्गर वाले को दी। मेरी इस बात पर इसने सिर्फ तासुब से सर हिलाने पर ही इक्तफा किया था। यार कह रहा हूं ना, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, तुम इतनी सी बात नहीं मान सकती? मैंने इसके पीछे चलने की बजाय वहीं खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा। इसने मेरी आवाज पे पलट कर मेरी आंखों में देखा था। इस वक्त इसकी आंखों में क्या था? एक ऐसा तासुर जिससे मैं अब तक नावाकिफ था। मैंने समझने की कोशिश नाकाम थी। वो कुछ भी कहे बगैर वापस पलट आई। इसे पलटता देखकर मेरे चेहरे पे एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। इसी लम्हे मैं अपने ही जज्बात समझने से कासिर था। मलीहा हमदानी का साथ मुझे अजीब से एहसास से दो चार कर रहा था। फिर हम चलते हुए नासिर बाग चले आए। अपने साबका रवैये के खिलाफ मेरे साथ वहां आने तक वो बिल्कुल खामोश थी। इसने मजीद कोई सवाल नहीं किया, कोई एतराज नहीं उठाया था। कई फुट पे मुहित तने वाला दरख्त, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और काफ़ी हद तक मुतासर भी इसने मुझे किया था। मैंने जब इस दरख्त को देखा है, इससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने अपना बाजू फैलाकर जैसे किसी दोस्त का तारुफ करवाया। अमेजिंग! इसने भरपूर अंदाज से इसकी तारीफ की थी। मैं इस तारीफ से यूं खिल उठा था जैसे वो इस दरख्त की नहीं बल्कि मेरी तारीफ की हो इसने। हम बहुत देर तक इस दरख्त के गिर्द घूमते रहे, हर जाविये से इस पर गौर और तबसरा करते रहे। वो मेरी ही तरह
قدرت کے حسن سے متاثر ہو کر اسے سراہ رہی تھی اور میں اسے ہمیشہ سے بڑھ کر اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہر دوسرے شخص کی طرح میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے ورڈزورتھ کا جانشین خطاب نہیں دیا تھا۔ وہ کسی کی چھوٹی سی تکلیف سے اس قدر پریشان کیوں ہو جاتی تھی؟ یہ بات میرے لیے اب کوئی معمہ نہیں رہی تھی، بلکہ آج اس نے مجھ سے اپنا دکھ بانٹا تھا۔ کیا وہ یہ سب محض ایک دوست ہونے کے ناطے بتا رہی تھی، یا اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی خاص جگہ تھی؟ میں ایک نئی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھے 21ویں بار گھڑی کو دیکھا اور پھر نظریں دروازے پہ ٹکا دی۔ 8:15 بج چکے تھے اور ابھی تک ہمارے گروپ کا کوئی بھی فرد نہیں پہنچا تھا۔ آج ہمارے جونیئرز کی ویلکم پارٹی تھی۔ پروگرام 8 بجے کے مقررہ وقت کے مطابق شروع ہو چکا تھا۔ میں آدھے گھنٹے تک پی سی کے اس ہال میں موجود تھا، جبکہ باقی تینوں کا ابھی کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ندا جس طرح سے تیار ہوتی تھی، میں اس کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کلاس میں بھی وقت کے بعد ہی پہنچا کرتی تھی، لیکن کامران اور ملیحہ ہمدانی آج کہاں رہ گئے تھے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے جیب سے موبائل نکال کر کامران کو کال ملائی۔ کہاں مر گئے ہو؟ اس نے ہیلو کے جواب میں پوچھا۔ ارے ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ ابھی تک وہ نہیں پہنچی کیا؟ ملیحہ کے لیے میری پسندیدگی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کہاں ہو ابھی تک؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اوہ، یعنی وہ واقعی نہیں پہنچی؟ اس نے جواباً میرا سوال نظر انداز کیا۔ میں نے اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس لمحے میں نے ندا کو ہال کے دروازے کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے عین پیچھے ملیحہ بھی داخل ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھنک سا گیا۔ ہلکے سے کام والی گرے شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر میں آج وہ پہلی بار ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ وہ ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ میں ابھی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے دیر سے آنے کی وجہ بھی نہ پوچھ پایا تھا جب کامران اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرا سر پیٹنے کو دل چاہا۔ اس کے دیر سے آنے کی وجہ اس کے حلیے نے خود بول رہی تھی۔ اپنے اچھے خاصے لمبے بالوں کو وہ پورے سر پہ سپائکس کی صورت میں کھڑے کیے ہوئے خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ کامران، تم ٹھیک ہو نا؟ ملیحہ نے اسے دیکھتے ہی فکرمند طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے حیرت سے پہلے ملیحہ اور پھر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کرنٹ زیادہ تو نہیں لگا؟ وہ اس کے بالوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کے اس سوال پر بے اختیار کہکا لگایا۔ او جاؤ یار، میں 3 گھنٹے لگا کر ہیئر سٹائل بنوا کر آیا ہوں اور تم اتنے برے الفاظ بول رہی ہو۔ وہ خفا ہوا۔ اچھا، مجھے کیسے پتا چلتا؟ میں نے تو جب بھی کارٹونز میں کسی کو کرنٹ لگتے دیکھا ہے، ان کے بال ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے معصومیت سے توجہ پیش کی۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں ایک کارٹون ہوں اور اس وقت کسی الیکٹرک شاک سے اس حالت کا شکار ہوا ہوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک، اگر تم اگلے 3 دن بما پھل میری عیادت کے لیے آنے کا وعدہ کرتی ہو تو مجھے منظور ہے۔ وہ واقعی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ میں نے دل میں اعتراف کیا۔ میرا خیال ہے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ندا کی توجہ دلانے پر ہم اپنی سیٹوں کی طرف بڑھ گئے۔ 1.5 گھنٹے تک رسمی پروگرام جاری رہا، جس کے ختم ہونے پر اساتذہ ہال سے جا چکے تھے۔ اس وقت ہال میں فل والیوم میں بے ہنگم انگلش میوزک چل رہا تھا، جس پہ اسٹوڈنٹس میوزک سے بھی کہیں بے ہنگم طریقے سے رقص کر رہے تھے۔ کامران بھی اسٹیج پر ہی موجود تھا۔ وہ اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ ندا کو کسی کام سے جانا تھا، اس لیے وہ پروگرام ختم ہوتے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس بیزاری کے عالم میں نے ملیحہ کو اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جاتے دیکھا۔
शायद वो भी इस माहौल से उकता गई थी। मैं भी उठकर इसके पीछे चल दिया। हॉल से बाहर निकलते ही मुझे सामने नजर आ गई थी, एक स्टोन से टेक लगाए वो होटल के लॉन की तरफ रुख किए खड़ी थी। मैं आस्तगी से चलता हुआ इसके करीब पहुंच गया। मामूली सी सज धज ने इसको बेहद हसीन बना दिया था। मैं एक बार फिर से इसके सरापे में खो सा गया। आज इसका चश्मा वो नहीं था जो वो आम दिनों में इस्तेमाल किया करती थी। नाजुक से स्याह फ्रेम के एतराफ में छोटे छोटे नगीने वहां इसकी रोशनियों में जगमगा रहे थे। कानों में पहने लंबे इयर रिंग्स इसके कंधों तक आ रहे थे। इसने बालों को एक ऊंचे से जूड़े की सूरत में लपेट रखा था, जिसकी वजह से इसकी लंबी गर्दन और इसके साथ झूमते हुए इयर रिंग्स भी नुमाया हो गए थे। इस वक्त वहां खड़ी मलिहा हमदानी मुझे किसी म्यूजियम में रखे गए मुजस्मे की मानंद लग रही थी, जिसके खालिक ने इसे परफेक्शन की हद तक खूबसूरत बना दिया हो। मैं अपने गिरदो पेश से बेनियाज कई लम्हे इसी महवियत से इसे देखता रहा। शायद ये मेरी नज़रों का इर्तकाज ही था जिसने इसे पलटने पर मजबूर किया। तुम यहाँ? वो मुस्कुराई। मैंने हमेशा की तरह इसके लबों और आंखों में खिलती हुई मुस्कुराहट का मवाजना किया। वो बेहंगम म्यूजिक मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मैंने नाक चढ़ाते हुए बताया। मी टू, इसने जवाबन कहा और अपनी तवज्जो फिर से लॉन पर मरकूज कर ली। और मैंने इस पर, मलिहा, मैंने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसे मुखातिब किया। पार्क में होने वाले वाक़े के बाद मुझे इससे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला था। इसने मुड़कर सवालिया नज़रों से मुझे देखा। तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। इसने तस्हीह करने की कोशिश की। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। वो फकत मुस्कुरा दी। जानती हो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैंने पूछा। तुम बताओ। क्योंकि वो खूबसूरत होते हैं जो हमेशा ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन खूबसूरत लगने वाले हमेशा खूबसूरत नहीं हो सकते। और मलिहा हमदानी, तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। अल्फाज खुद ब खुद अदा होने लगे थे। मैं नहीं जानता था कि मेरी बात पर इसका क्या रद्द अमल होगा, लेकिन आज मैं इसे सब बता देना चाहता था कि मैंने दुनिया में किसी को इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं पाया। क्या बात है लोगों, क्या बात है लोगों, आज घर जाने का इरादा नहीं किया? इससे पहले कि कोई जवाब देती, कामरान पीछे से आन धमका। मेरी तो गाड़ी खराब है, सो वापसी पे पापा पिक कर लेंगे, लेकिन अभी इन्हें आने में कुछ देर लगेगी। अच्छा, तो इसलिए आज तुम्हें आने में भी देर हो गई? कामरान ने ये सवाल मलिहा से किया था, लेकिन नजरें मुझ पे जमाए हुए था। हाँ, मैं तो वक्त पे ही निकल रही थी, गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो अब तुम फसी के साथ क्यों नहीं चली जाती? ये तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इसे कौन सा घर जाना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, मैं यहाँ इंतज़ार कर लेती हूँ, और अगर ज़्यादा देर हुई तो टैक्सी ले लूँगी। या इसने फौरन इनकार कर दिया। कम ऑन यार, जब फसी ड्रॉप कर सकता है तो यहाँ इंतज़ार करने का क्या मकसद? और इस वक्त टैक्सी से कैसे जाओगी? यकीन करो, ये किसी भी टैक्सी वाले से ज़्यादा काबिले भरोसा है। कामरान कभी मेरा कोई काम इज्जत से निकलवा देता, ये वाकई नामुमकिनात में से था। थोड़े से तरद्दुद के बाद वो मेरे साथ जाने पे रजामंद हो गई थी। मुझे इस लम्हे कामरान पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। इसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए मुझे आंख मारी और मैंने मलिहा से छुपाते हुए इसका जवाब अपनी उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाते हुए दिया था। वो वाकई एक हसीन शाम थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं खुद को सड़क पर नहीं बल्कि हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मलिहा मुकम्मल तौर पर खामोश थी। मेरे इस कदर वाज़िया अल्फाज में तारीफ करने के बाद इसने अब तक मुझसे कोई बात बराह रास्त नहीं की थी, लेकिन वो मेरी गाड़ी में बैठ गई थी। मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने हल्की आवाज़ के साथ म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया।
گاڑی میں میرا وہی پسندیدہ میوزک چلنے لگا جس کی بنا پر اظہر مجھے بوڑھی روح کا خطاب دیا کرتا تھا۔ اس لمحے میں نے پھر اپنی کیفیات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج یہ دوسری بار ہوا تھا۔ وہ سرشاری کی سی کیفیت میں پھر سے محسوس کر رہا تھا۔ شاید محبت اسی کو کہتے ہیں۔ کسی کو چاہنے کے اس اچھوتے احساس سے میں آج پہلی بار واقف ہوا تھا۔ میری چاہت اس وقت میرے ساتھ تھی۔ یہ میری خوش قسمتی کی انتہا تھی۔ اس نے گھر کے سامنے پہنچ کر اپنی طرف کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس نے یقیناً یہ دعوت رسماً دی، لیکن اس وقت میں جس ٹون میں تھا اس کے ایک بار کہنے پر ہی گاڑی سے اتر آیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکل گئی اور کچھ ہی دیر میں ایک خاتون اس کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ فصیح، یہ میری ممی ہے، اس نے داخل ہوتے ہی تعارف کروایا۔ سر پر چادر اوڑے، ہاتھ میں تسبیح لیے خاتون شاید ظہر کی نماز میں مصروف تھیں۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو۔ ملیحہ بہت ذکر کرتی ہے تمہارا، کامران کا، اور ندا بیٹی تو آتی رہتی ہے۔ تم لوگ کبھی نہیں آئے، آج آئے بھی ہو تو اس وقت گھر میں سبحان اور فاروق میں سے کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو صرف ملیحہ کو ڈراپ کرنے آیا تھا، لیکن اگر آپ بلائیں گی تو ضرور دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بیٹا ضرور آنا، لیکن اب تو چائے پی کر جاؤ، مجھے چلنا چاہیے۔ پھر ان کے کافی اصرار پر میں چائے کے لیے رک گیا۔ اسی سرشاری کے عالم میں ہاسٹل پہنچا، لیکن تھکن کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میرا ارادہ اظہر کو کال کرنے کا تھا، کیونکہ اس وقت میں اپنی خوشی کسی سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یوں بھی جو بات آج مجھ پر عیاں ہوئی تھی، وعدے کے مطابق مجھے اظہر ہی کو بتانا تھی۔ میں ابھی فون بک کھول کر اظہر کا نمبر تلاش کر رہا تھا جب اسکرین پر ملیحہ حمدانی کا نمبر جگمگانے لگا۔ وہ مجھے کال کر رہی تھی۔ سنو، سو تو نہیں چکے تھے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بالکل نہیں، میں بشاشت سے بولا۔ مجھے تھینکس کہنا تھا۔ کس بات کا؟ گھر ڈراپ کرنے کا۔ مائی پلیئر۔ کچھ مزید رسمی گفتگو کے بعد وہ فون بند کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ ایک منٹ ملیحہ۔ ہاں بولو۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ واٹ؟ وہ بہت زور سے چلائی۔ شاید اس کے لیے میرا سوال بہت غیر متوقع تھا۔ ول یو میری می؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ فصیح حیدر، تم کچھ زیادہ ہی تھک چکے ہو، اب سو جاؤ، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں موبائل کو سینے پر رکھے بہت دیر مسکراتا رہا۔ بہت دیر بعد جب میں اس کی سوچوں سے نکلا تو گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر فون ہاتھ میں لے کر اظہر کو کال ملائی۔ ہیلو۔ کئی بیلنے جانے کے بعد اظہر کی نیند سے ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم سو رہے تھے؟ نہیں تو یہ ٹائم میرے پارٹ ٹائم بزنس کا ہے، گرم انڈے بیچنے نکلا ہوں یار۔ اس کے جلتے ہوئے انداز میں کہکہا بھی شامل تھا۔ کیوں فون کیا اس وقت؟ سب خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بالکل خیریت ہے، ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ تو کیا وہ بات بتانے کے لیے کوئی شریفانہ وقت نہیں ملا تمہیں؟ نہیں، میں اطمینان سے گویا ہوا۔ تو پھر جلدی سے بولو، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، اس نے بیزاری سے کہا، لیکن اس وقت مجھے کسی کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ اظہر، مجھے محبت ہو گئی ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں خبر دی۔ فصیح، میرا خیال ہے تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا، جاؤ جا کر سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ میں تم سے صبح بات کروں گا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو خود لاہور آ کر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے چلوں گا، اس نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ میں جانے کب تک خواب بنتا ہوا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کے بعد میری زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا، جس میں رنگ تھے، خوبصورتی تھی، محبت تھی اور خوشیاں بھی، اور خواب بھی مجھے آتے تھے۔ میرے دوبارہ پوچھنے پہ
मलिहा ने सिर्फ इतना कह दिया था कि इसके खानदान का शुमार अभी तक इन लोगों में होता है जहां पर मामलात बड़ों के दरमियान तय किए जाते हैं, और अगर इसके माँ बाप को एतराज ना हुआ तो इसे भी कोई एतराज नहीं होगा, इसके वालिदैन को कोई एतराज नहीं होगा। मुझे इस बात का यकीन था। मैं इज्जतदार और दौलतमंद बाप का इकलौता बेटा था, साहिब जायदाद था, पढ़ा लिखा था, खूबसूरती का मुजस्मा ना सही लेकिन अच्छा खासा खुश शक्ल था। आखिर वो मजीद किस चीज़ की ख्वाहिश कर सकते थे? जहाँ तक मामा पापा का ताल्लुक था, मुझे मालूम था कि इस मामले पे वो मेरी पसंद को ही तरजीह देंगे। अगर पापा हस्बे रवायत इतराज़ उठाते तो मुझे अंकल सफ्तर पर भरोसा था। इनकी मौजूदगी में मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती थी। मैं शबो रोज़ एक खुशी के आलम में रहने लगा था। मेरे दिल में रोज़ बरोज़ मलिहा की कदर बढ़ती जा रही थी। मैं हर शय को इसकी निगाह से देखने लगा था, हर चीज़ में एक पसंद नापसंद को अपनाने लगा था, और मलिहा हमदानी मैंने अपने रंग में ढलते देखा था। मुझे इसकी आंखों में अपनी मोहब्बत लिखी साफ नजर आई थी, वो मोहब्बत जिसे देखकर मैं खुद पे रश करता था। हम अक्सर ही यूनिवर्सिटी के बाद कहीं घूमने निकल जाते थे, घंटों बैठकर बातें करते, अपने बचपन के किस्से, अपने स्कूल कॉलेज के वाकयात, अपनी पसंद नापसंद, हमने सब कुछ एक दूसरे को बता डाला था। इसके बावजूद हमारी बातें खत्म होने को ना आती थीं। बाज़ औक़ात मुझे तो खुद पर हैरत होने लगी। मैंने जो हमेशा से इतना कम गो रहा था, इसके सामने इतना कैसे बोल लेता था। इन्हीं दिनों में एक अजीब सा वाक़या पेश हुआ जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाया। यूनिवर्सिटी से निकलकर अनारकली बर्गर खाने जाना हमारे मामूलात में शामिल हो चुका था। बर्गर लेकर हम नासिर पार्क आ जाते, इसी बड़े दरख्त के तले बैठकर घंटों बातें किया करते। इस रोज भी हम इसी इरादे से निकले थे जब मलिहा पार्क के सामने जाकर रुक गई। फसी, आज तुम बर्गर ले आओ ना, मैं वहां दरख्त के पास तुम्हारा इंतजार करती हूँ। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? मैंने हैरत से पूछा। आज नया जूता पहनकर आई थी, काट रहा है। इसके बताने पे मैंने तशवीश से झुककर इसके पाँव को देखा। अंगूठे के करीब लगे स्ट्रैप से पाँव बुरी तरह छिल चुका था। तो यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं गाड़ी निकाल लाता। मैं नाराज हुआ। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, इतना तो चल सकती हूँ मैं। इसने मुझे यकीन दिलाया। मलिहा, तुम्हारा पाँव बुरी तरह जख्मी है, इतना कैसे चलोगी? अगर मुझे मालूम होता कि तुम यूं बात का बतंगड़ बनाओगे तो मैं तुम्हें नहीं बताती ना। सख्त भूख लग रही है, मैं वहां जाकर बैठती हूँ, तुम जल्दी से बर्गर लेकर आओ। इसने बात को हल्के फुल्के अंदाज में टालकर कदम आगे बढ़ाए, लेकिन इसका जख्म मुझे तकलीफ दे रहा था। नहीं, तुम इतना कैसे चलोगी? रुको, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं, मैं कहकर वापस पलटा। फसी, रुको, क्या हो गया है तुम्हें? कहा ना कि ऐसा कोई मसला नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। मैंने बेबसी से इसकी जानिब देखा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आता हूँ, अपनी चीजें मुझे दो, मैंने बहुत संजीदगी से कहा। इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल मेरे हवाले कर दी। अपना 2.5 मन का बैग भी पकड़ा दो, मैंने खफकी से कहते हुए बैग लेना चाहा। वो खिलखिला कर हंस दी। इसको तुम उठाओगे? क्यों? तुम उठा सकती हो तो मैं क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि ये एक लेडीज बैग है, तो इसको उठाने के जुर्म में मुझे जेल नहीं हो जाएगी। मैंने कहते हुए इससे बैग लिया। इसके साथ चलते हुए पार्क में अपने मखसूस मुकाम पर पहुंचने तक मेरी नजरें बार बार इसके पाँव पर जाती रही थीं। इसके वहां बैठने पे मैंने इसके साथ इतनी अपनी चीजें भी वहीं ढेर की और फिर निकल आया। वहां से मेरा रुख सीधा पार्किंग में अपनी कार की तरफ था। मैं किसी सूरत भी मलिहा को वापसी पे पैदल नहीं चला सकता था। नहीं जनाब, हम आ गए। मेरे कहने पे भी इसने सर नहीं उठाया। क्या पढ़ा जा रहा है? मैंने खुशदिली से कहता हुआ इसके करीब बैठ गया।
इसने सर उठाया, मेरी जानिब देखा। इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर मैं शशदर रह गया। क्या हुआ मलीहा? मैंने परेशानी के आलम में पूछा। कुछ भी नहीं। वो नफी में सर हिलाते हुए आंसू पूछने लगी। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? पाँव में ज्यादा दर्द है? इसके आंसुओं ने मुझे बुरी तरह बेचैन कर दिया था। नहीं तो। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं ये नज़म पढ़ रही थी। इसने हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक मेरे आगे कर दी। वो कहती है, सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है। तपिश एक बदगुमानी की, कहीं पिघला न दे इसको। मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा सी भी बदगुमानी हो, वहाँ कुछ और तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है, सदा ऐसे ही क्या तुम मुझे चाहोगे कि इसमें कमी बिल्कुल गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूँ, मोहब्बत क्या है, ये तुमने सिखाया है। मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहते हुए एक बार फिर से मुस्कुराई। हाँ, अच्छी है। तुम रो क्यों रही थी? वो अब तक अपने आंसू साफ कर चुकी। बताया तो है, नज़म बहुत खूबसूरत है, बस इसी को पढ़ते हुए आंसू आ गए। वो कह रही थी, मलीहा, तुम ये नज़म पढ़कर रो रही थी? मेरे सवाल पर इसने फ़कत असबात में सर हिलाया था। क्या अच्छी चीज़ें पढ़कर रोया जाता है? मैंने बेयकीनी से पूछा। तुम नहीं रोते होगे, मैं तो बहुत रोती हूँ जब कोई बहुत अच्छी चीज़ पढ़ूं, ऐसे कि जैसे महसूस कर सकूं। मैं सिर्फ इसे देखकर ही रह गया था।